Sting magsulod dari ah. Okay, what you want? What is spaghetti? Okay. Ay, wala man spaghetti, bay. What? Tarong-tarungan akong boss dia. What? Ate, nalangit kay lalula nga diri ka madto. Wala. Mangita to. Chato na lang. Tarong-tarungan na ha. Dala mong mami or daddy nga nara ka diri. Yeah. What you want? Sila matagpo pinangita. What? Palturya lang. Nagkuhan mo ko. What Dati. you want? Dati. Nagkuhan mo ko. Nag-record. What you want? Ma, pwede mo. Atin ako na. Dutin ako. We're not in Philippines. Dutin Okay. ako ma. I'll cook it. Dutin box na. I want pizza. Okay. Sige. Ang matigas ay Ano masarap. man nagikaon? Wala. Dili, oy, na-make man ko. Ma, maglutin ako ma. Dili na. Nanglakaw. Yung TV. Nanglakaw dito sa kwan. Thank you. Ingon daw ka dito to sa kuan. Kanang SM. Mga to daw tag SM. Sa SM. Day oh. SM daw, SM. Thank you. SM daw tag to SM. Nagkaon. Mamid lang ko ani. Dili pagsuot panglakaw. Okay. I'm so... Maangin lang ko oh. Dali na. Sa mga... Dali na. Adidas lagi. Dali na. Sakay na mo. Mangad ka na ta. Mabasa man mi. Mabasa ko, ma'am. Wait lang. How to mabasa. Thank you. Thank you, sir. Ah! Sakit. Open na ulit si ate. Iga? Gani ko na. Uy. Sige, gambak. Eh. Eh. Sige. Oh, lagi ka diha. Hey. Dapat tayo ka. Ah! Da, awa na. Help me. Magsakay tag Lamborghini. That's no. Tulo man na. Ay, di mo na Lamborghini. Ang kuan. Ang boss sa likod. Ay, kana. Dra ka sa likod. Ayaw, timi kay sa likod. Ay, ikaw diya. Sa tubangan natin kay. Okay. Wait lang. Dili na mga auto. Dili kani ang light blue. Ayaw. Ay na light blue. No, na. Ayaw ana. Kana ang light blue gani, ang light blue. Ay na kuno. Graveyard man ni. Graveyard. Ay man din mo. Dili ba ako ba? Ako lang. Dili ba o kani o masakay. Oh. Ayaw na. Ay, sige, ayaw ni. Uy, dili, ikaw man mag-drive. Ako man. O, dili lang ko. Sige, sakay na mo. Mag-tiktok sa ko. Uy, sakay na. Sakay na. Ay, sorry. Angat na ko. Dala ko, ma'am. Ma'am, dala ko. Uy, sakto tayo. Tara. Uy, nagkwanta na niya, nagpaspas. Gunit niya, gunit. Wait lang, atras, balik. Ako'y nakalimutan. Wait lang, ma'am. Atras ata, balik ata. Okay. Hi, guys. Ay, sorry ma'am, sorry ma'am.
we're going somewhere. Kung saan mong paliton, ma'am? I'm going to Oh my God. Dre, sini ta, sini. chocolate, bro. Sini, pangwa lang, ma'am. Di na to nabayaran. Kawatan na tariya. Okay. Kuha lang. Oh my God. Ito siya mga beds. Sige na, dali na. Haba na. Oh my God. Wala to na to, senyorita. Senorita. Sabi na. Wala, magka-earpin. Okay. Dali na. Ma'am, asa ka, ma'am? Pila ka ba, Nagpalit pa si ma'am. Asa? Pila ka ba, kamar? Nagpalit pa siyang chocolate. Ano, nagpalit siya dili as Gucci or chocolate. Ay, ano siya niyo? Ay, buwang ko robot. Ha? Robot, oh. Tumal. Ano na yun? Yun, ni robot. Uy. Unsay nga palitan kay ako magbuot. Sige lang, ma'am. Tara na, ma'am. Manguli na to, ma'am. Asa man mo gibiyaan na kanina. Nanami sa gawas, ma'am. Nani sa gawas. Lolo baby allowed. Pulis na. Dali, tingnan na ka nila lawat. Pag-spam. Okay guys, we're back in the car. We're going home. Okay guys, we're going home. Mas feeding. Bulukaw kong ice cream. What? Dili, dira. Bye. Lang mo, agi sa tagsimbahan, mag-pray. Okay. Okay guys, namin sa beach. Lord, thank you for the lahat. Thank you for this day. Thank for this day and always be loved. Okay, Dad. Bye, Mom. Uy! Dali na. Okay, guys. Wala namin sa simbahan. Sobrang takot. Ang iwas Power station. Okay, guys. We're waiting something. Oy, baba iya, oy. Bala ka. Okay, guys. Usa man di ay na TikTok na vlog lang man ko. Bye-bye. Okay, guys. We're going home. Okay, naka-rush me na. Hey. Dili, mo ito patag airport! Okay, we're going to Patay na to. Dagan! trip in a very Ay, sorry. Okay, guys. Ay, buwan na. Na-float ni. Na-float na to. Okay, guys. Ayun sa malibota. Hindi maatras. Balik siya to, ma'am. Balik. Okay, guys. Nabalhin me. Bunalon ta mo ron. Oh, bunalon ta mo. Ziglag ya. Okay na yun. Mang, di ako masakay. Ay. Bunalon kita. Lagi. Wait lang sa ako. Bunalon kita. Okay, guys. We're going home. And ang okay, we're going home. And ay, buwan! Okay, guys. We're safe. Asa ka ato? Dira ang balay. Ay. Dira ka, dira. Sure ka, tanong to di ka. Dito mo sa igo. No, ako man. Ay,
going to poop pyro. Okay, we're floating. Okay, guys. Okay, guys. We're almost home. Kapit na bangga mi sa tree. Okay, we're home and we need a boat. Turay bala sa boat. Okay, let's go. Let's go, guys. Hindog. Okay, guys. We're going home again. Ma-swimming lang ko. Okay, guys. Kapit nabasa akong cellphone. Kapit ko nabasa sa akong cellphone and si ma'am nag-run. na shark. Oh, kapit na nabite sa ako. Dali mo. Dili lang. Okay. Si ma'am, asa si ma'am? Nawala naman si ma'am. Tara. Okay, guys. Nalumos na ko. Okay, guys. I almost done but the water is in my neck. Ay, buang. Ay, sorry. Mama ka, ma'am. Ambot. Ambot si ma'am, oy. Okay, Luluwi si guys. ma'am. We're home now. Dali Okay, na, ma'am. let's go see ma'am. Ma'am, asa ka, ma'am? Asa ka? Ay, nakadara. Ma'am! 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 Okay, I'm going to the shark thing. Asang shark? Gara-gara ay. Asang shark? Okay, guys, I'm going to this boat. Ay. Ayun. Mona. Dali, tikay. Dali. Ganit. Dali. Dali. Sakay na yan, papa. Bye-bye. I always wins. Nanotis. Race. I'm saving mom. Bye-bye. I'm saving mom. Wait. Ay, nakadala. Hi, ma'am. Ato dili, ma'am. Okay. You are the maid now. Okay. Where's sila? Okay. Hello? There's a shark here. Oh, bala lang na shark pa na. Okay, I'm just torn off my... Bago sa mukha. Oy, maid. Yes. Pagdali. Maid na. Pagdali na. Diba? Ma'am, maligo kay swimming pool, ma'am. Pwede. Ma-cleans ako sa house. Dali mo, mga ligo na ta. Dili lang. Dera, Kinsay gusto ko ka. Dili lang ko. Later lang ko naman. Iyan, mani. Mani. Ako. Daga ang mani ka. Asan ka? Asan ka yan, Naku, diri swimming pool. I wish there's Philippines have this. Thank you. Maid, Yes. what are you doing? I'm cleaning the house. Open, imagine it. Emma. So many bolo dili I'm Kai. Ma'am, ako lang, ma'am. Ay. Dera inyong Ma'am. Na. Bye-bye, guys.